অসমৰ ভূমি কাঢ়িবলৈ দিয়া নহ'ব। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ ক'লা পোছাক পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ অখিল গগৈৰ। वो आसाम का बसोबास करने वाला लोगों का जमीन छीनने के लिए हम लोग कभी नहीं देंगे। आसाम का जमीन अभी अदानी को देने के लिए, आसाम का जमीन अंबानी को देने के लिए और टाटा को देने के लिए, बड़े बड़े कंपनी को देने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आसाम में अदानी अंबानी रामदेव को दे रहा है और इसका खिलाफ लोगों ने प्रतिवाद किया था। ये कम्युनिटी का लीडर আদিত্য ৰাভা আৰু প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত বিধানসভাৰ চৌহদত সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ দুই বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মেহবুব মুক্তাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। দুই বিধায়কে ক'লা পোছাক পৰিধান কৰি প্ৰৱেশ কৰিলে বিধানসভাৰ চৌহদত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি অধিকাৰ কাঢ়ি দেশৰ নামী দামী কোম্পানীক গটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ। জনজাতীয় লোকৰ ভূমি অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ বিৰুদ্ধে আদিত্য ৰাভা আৰু প্ৰণৱ দলে বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া দুয়োগৰাকীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ দাবীত এইদৰে বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ দুই বিধায়কে। कल असम का एक पीजेंट लीडर को, एक फार्मर्स लीडर को गिरफ्तार कर लिया। इसका पहले डे बिफोर यस्टरडे इसका पहले और एक लीडर, जनजाति लीडर, ट्राइबल लीडर आदित्य राभा जी को अरेस्ट किया हुआ था। आप लोग जानते हो कि असम का ज़मीन अभी रामदेव को देने के लिए, असम का ज़मीन अभी अदानी को देने के लिए, असम का ज़मीन अंबानी को देने के लिए और टाटा को देने के लिए, बड़े बड़े कंपनी को देने के लिए हर जगह में तो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने प्लान किया है। और इसीलिए क्या किया है, असम का जो ज़मीन का सबसे जो ताकत वाला जो सेफगार्ड है ना, ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक, जहाँ में ट्राइबल लोगों ही बैठ सकता है, ट्राइबल लोगों ही बसोबास कर सकते हो, तो ऐसा जमीन को छीन के बीजेपी गवर्नमेंट असम में अदानी अंबानी रामदेव को दे रहा है और इसका खिलाफ लोगों ने प्रतिवाद किया था। ये कम्युनिटी का लीडर आदित्य राभा जी ने और प्रणव दले, ये कम्युनिटी का लीडर है। ये कम्युनिटी का लीडर ट्राइबल लीडर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में लोग भी जड़ित हो गया था, लेकिन क्या हुआ, काल और परसों दोनों को, आदित्य राभा जी और प्रणव दले जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए इसका खिलाफ हम आज पूरा ब्लैक शर्ट पहन के, ब्लैक ड्रेस करके और ब्लैक मरफुला लेके हम लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली आ गया हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग का ज़मीन, इंडिजिनस लोगों का ज़मीन, आसामीज लोगों का ज़मीन, वो असम का बसोबास करने वाला लोगों का ज़मीन, ये ज़मीन छीनने के लिए हम लोग कभी नहीं देंगे। ये हम लोग का प्रॉमिस है। इसीलिए हम लोग ये डिमांड लेके आज असेंबली पहुंच गया। ইপিনে বিধানসভাৰ ভিতৰতো আদিত্য ৰাভা আৰু প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে অখিল গগৈয়ে। জনজাতি নেতা প্ৰণৱ দলে আৰু আদিত্য ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ছাৰ, এইটো বন্ধ হ'ব লাগে, তেওঁলোকক মুক্তি দিব লাগে ছাৰ। সেইকাৰণে মই প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যিখন চৰকাৰে নিজৰ মাটি আৰু অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে মাত মতা মানুহক অপৰাধীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই চৰকাৰে গণতন্ত্ৰৰ কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ৰাজনৈতিক দমন অভিযান বন্ধ কৰক। অসমক বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। অসমৰ ভূমি ৰক্ষা কৰাৰ সংগ্ৰাম চলিব আৰু এই সংগ্ৰামত আমি জনতাৰ কাষতেই থাকিম বুলি উল্লেখ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। এইদৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰাৰ ক্ৰিয়দাংশহে আমি দেখুৱাইছোঁ। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ ইংলে পথাৰত বিলাসী হোটেল নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। 12 জুলাই দেওবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰৰ পৰা আটক কৰে যুৱ নেতা প্ৰণৱ দলেক। গোচৰটো যেহেতু বোকাখাত থানাত পঞ্জীয়ন হৈছিল, সেইবাবে প্ৰণৱ দলেক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আটক কৰি বোকাখাত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে।
আৰক্ষীয়ে প্ৰণৱ দলেক আটক কৰাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমক কয় যে মানুহৰ বাবে মাত এষাৰ মাতিব নোৱাৰে এয়া কেনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰ। মানুহৰ মাত এষাৰো আজি যদি মাতিব নোৱাৰে কি কথা লৈ গৈছে কাগজ দিয়া নাই আমাক এইটো আজি গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে আমাক ইয়াত অপহৰণ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ একাধিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, য'ত ধাৰা 61(2), 191(2), 191(3), 190, 329(3), 324(2), 221, 132, 121, 121(1), 121(2), 351(3), 74, 326G আৰু 62। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়া টুডে নৰ্থ ইষ্ট অসম।